Znači što se napati dok sam ovo postavio da ide, nisam nikad ovo radio. To usput moje izvinjenje što kasni 10 minuta. Odmah da se opravdam svima koji hoće da me napadnu što nisam u izolaciji. Jesam. Ja sam u kućnoj izolaciji. Ovo je moja kuća. To mi je druga kuća. I nije samo to, nego i ovdje sam kod starog na Vikenci. Kad smo prodali stan, on se preselio u Vikencu, Vikenca je u divljini, preselio se tu i sad tu proizvodi organsko voće i povrće, to moj čitav život bio san. Tako da kuća je povezana sa šumom, mogu hodat kilometrima da nigdje nikog ne sretnem. Ja se nadam da me nećete vilama, jer znalo mi se desiti prije kad kažem nešto i onda to s par puta prenijeli mediji i onda linč, onda ljudi s vilama i s onim bakljama idu, samo čekaju da nekog linčuju. A ja sam da moja publika nije takva. Uglavnom, imao sam već više puta zahtjev da snimim video o tome šta nosim od alata. Ja ne znam hoće li mi se izgasiti ovo. Šta nosim od alata, ako se izgasi ponovo iz početka snimam novi. Znate o čemu pričam. Tehnika. Uglavnom, pitao sam me da pokažem šta nosim od alata u prirodu i nisam nikad snimio taj video zato što, a vidjet ćete sad što, odlučio sam sad snimiti zato što je takva priroda videa. Nema potrebe da se nešto montira. Znači kad pričam dugo i dosadno i onda tamo u montaži izrećem većinu stvari koje sam rekao da samo ono najbitnije, onda vi kad gledate mislite vidi ga kako koncizno priča, svaka mu na mjestu, svaka mu čast, a nije, nego ja samo naknadno imam tu autocenzuru pa režem beskrupulozno sve što se može izrezati. Šta nosim u prirodu? Prvo od ruksaka, da krenem, ruksak je ruksak švedske armije, kupio sam ga na pijaci u Ilijašu za cenera, čovjek je cijenio cvaj, a onda mi je, odmah nisam ga ništa ni pitao, odmah mi je spustio cijenu za pola, kaže, zato što sam seft. Sada ja nešto, opa! Malo me nervira to. Kaže, zato što si sefte, tebi je cener da mi krene posao, ne znam da mi krene posao. Uglavnom, ruksak ima nazad metalnu konstrukciju i pravo je praktičan zato što je vrlo jednostavan, a ima tu amortizere na leđima, kad se stavi na leđa, udoban je vrlo i šta je još praktično kod njega, ova torba se može skinuti i onda se konstrukcija sama može koristiti da ili nosite drva ili ranjenog partizana ako u slučaju, ne daj Bože, noba. Gore imam deku. Deka je jedan od glavnih alata bushcrafta i poželjno je da ta deka bude vunena. Ovo je ona stara JNA deka, to kod nas u narodu zovu konjska deka. Što ja nosim ovu deku? Možete vidjeti da je polovno sam uzeo isto. Možete vidjeti, puna je rupa. Ne nosim je zato što nemam ljepšu, nego zato što, do duše, nemam ljepšu ovu vunenu.
Nosim je zato, sad, ko piknik, ako smo u 4. razredu osnovne na izleti s učiteljicama. Nosim je zato što možete vi kupiti, imaju one u Konzumu sad, one pravo griju, one sintetičke, zelena, naranđaste, lijepe, one deke, pa onako mekane, fine za ogrom se, možete vi to ponijeti jednom i onda ćete skontat kad hoćete sjest pored vatre pa se ogrnete, a ona žiška frci iz vatre pa progori deku. Vuna ne gori i vuna false vunom je što grije čak i kad je mokra, ne grije jedino kad je prljava. Dalje, doći nešto popraviti, pa onda nastaviti, morat ću srediti ovaj tehnički problem. Nisam nikad do sad radio uživo prenos. Trpite se malo, koja mogu svaki čas, a što me ili glad kad ustajem. Šta nosim, što? Ovo izgleda kao da pravo puno stvari nosim u prirodu. Ovo je moj komplet koji nosim i kad idem na sat vremena i kad idem preko noći i kad idem na 5 dana. Kamera. Ja nemam GoPro i ne vjerujem u GoPro jer volim da imam kontrol nad fokusom. Kad ja nešto sitno radim, da fino fokusiram, da vi vidite šta radim, a ne da GoPro sam odlučuje šta će isfokusirati. Pa da onda vidiš kako je meni pod noktima crno od zemlje, ali zato ne vidiš ono baj što sam pojeo, šalim se ne ide, ja baj. Če sam šega. Dalje. Stativ za kameru. Fino da kad gledate da se ne trese, da se ne mrda, nego da je fino, realno i da ne dobijete napad. Dugi stativ, manji, ovaj nije za kameru. Sad, nešto sasvim drugačije. Treći stativ, najmanji. Bolji. Mikrofon. Takozvani lapel mic. Sad ne radim na mikrofon jer je direktno, pa ne znam ni kako će se čuti, ali inače ja imam fino taj mikrofon, pa ja pričam, a vi tamo čujete bez obzira jel puše vjetar ili nešto i mogu se udaljiti, mogu se približiti, ima ovo čupavo što se stavi na njega, pa onda i kad puše vjetar ne smeta, nego se čuje šta pričam, samo možda izgleda kao da sam cvjetić neki stavio, kao da sam se ukrasio. Morat ću naučiti kako se riješi ovi tehnički problemi. Dalje. Reflektor. To što bi kod nas u narodu rekli lefektor. A baterije, traje baterija dugo i to je fino ono da kad gledate, da imate čitav ugođaj, ja pričam nešto u mraku, ne morate škilj gledati šta li sad radi, nego fino ja osvijetlim ko na filmu, ima više ovih zaslona, imaju bojama, pa mogu mijenjati zaslon od raspoloženja, mijenjati i atmosferu. Idemo dalje. To je kutija od pištolja. Nemam dozvol za nošenje vatrenog oružja, ali imam dozvol za nošenje
kutije ove. U njoj je oprema za snimanje zvuka. Zoom H1, najjeftiniji od svih zoomova, ali fino snima, samo pojede bateriju. Imam ovo čupavo isto da stavim na njega, opet u slučaju da puše, sad puše, ne znam kako će se čuti zvuk. Baterije, kablovi, još baterija. Dakle, zvuk smo probrinuli. Ovdje što još ima? Sad, ovo smo završili sad sa opremom za snimanje. Oprema za bushcraft, voda. Voda nam je najbitnija kad idemo u prirodu i neka posuda za vodu. I to po mogućnosti da je posuda metalna, ova aluminijska, da možemo, za ne daj Bože, kuhat, grijat vodu u njoj, kuhat čaj, kuhat supu. Ja ovo ne kuham jer po crnoma pa bila ružna, volim da ostane ovako lijepa i nova. Tarp, ili takozvana kod nas cerada, ne znam imamo mi drugi naziv za to, šatorsko krilo. Trebalo objašnjavati, ono služi za svašta, glavna namjena mu je da se napravi sklonište, ono, krov odozgo, jer džaba vam i vatra, džaba vam i krevet što napravite i sve, ako kiša odozgo pada, ako vam po glavi pada, nećete ništa moći od nervoze. Par puta sam imao takvu situaciju, stvarno, dok ne postavim to, ništa, ne možeš ni o čemu razmišljati, ne možeš ništa raditi. Kad postaviš krov iznad glave, kad kiša po njom lupka, odjednom romantika, lijepo vidiš što je sve bi mogu. Nije to džaba, Kinezi mučili ljude da ga zaviježe dole na sto i da mu kapa, samo jedna kap na glavu, poludi od toga. Nemam ništa protiv Kineza, nego čisto istorijski. Dalje, kabanca. Ova kabanca se može koristiti i ko šatorsko krilo, razloži se skroz, i ko kabanca kad pada kiša može se hodat s njom, pokriva i ruksak i sve. I jedva sam našao kabancu koja nije maskirna. Ovo je taj neki cvjetni dizajn, lijepi. Mislim, nije stvarno cvijeće, više lišće neko iz šuma. Inače, da smo ovo kupili ovako nešto kad sam bio mali, nema šanse da bi ja to nosio, ja bih rekao to je žensko. Parakord, špaga, isto za postavljanje skrovišta, skloništa i za nešto mi tamo javlja da nešto ne može, za postavljanje skloništa i za svašta drugo, ne znam, pukne vam pertla na cipeli, možete špagom rješavati. Nož. Ovo je nož koji sam isto kupio sam ga na autopijaci za cenera. Nož nije skup, ali je pravo oštar, pravo dobar, lako se naoštri, fino reže. Jedina mana mu je što su mu korce loše. Ove su korce ručno rađene i praktične su pravo, jer imaju ta dva kaišća koji se otkopčaju i onda možete staviti na kaiš, znači nosi se bočno na kaišu. Što je dobro imati ovakav sistem, zato što kad smo u prirodi negdje u šumi, režemo nešto, stalno nam nož treba, vraćamo se kući, uđemo već u grad, nož nam na pojasu, gledaju ko je onaj idiot, hoće nas bost nožem, manijak. Inače onda znači otkopčavaš, kaiš, skidaš ono, vadiš, u ovom slučaju ne treba, samo otkopčaš jedan drugi u džep. Vidim šta mi je ovo rekao mi je da, aha, ovo još snima, dobro.
Ajmo dalje. Znači, ne treba hodati po deki. U cipelama. Možda me natjerala. Kako se zove? Kremen za paljenje vatre. Ferorod. Ovaj novi, nekoliko sam ih istrošio. Kad kažem istrošio, nisam ih istrošio teško, on može dugo trajati. Nisam istrošio palići vatru, jedan mi je ostao u vatri, kad sam palio vatru ostao pa je izgorio. Ujutru ga nisam mogao naći u onom pepelu. Drugi je, mogli ste to vidjeti na jednom videu, nešto mi je pojelo taj, ispao mi je, izgubio sam ga. Kasnije sam prolazio istim putem i nađem samo ovu gore dršku. Žvakalo nešto. Šta ja znam, divlja svinja, cuko, nešto. Ja volim reći da je vuk. Opasnije. Aha. Ovako. Escejg. To je jedna od rijetkih stvari koje nosim u šumu, a koje su onako luksuz. Šta ja znam, volim ono, kultura. Hop, a mi je Vilškovom boc. Ovo je za dnevnik da izjavim. Blokić. Za zabilježiti šta treba sa mojim logom Bušpepa. I na kraju, ali je najbitnije, knjiga. Knjiga uveče kad nam je dosadno da imamo što nije da je dosadno, uvijek ima se nešto raditi, ali lijepo je nešto pročitati. Ovo je knjiga koju čitam već treći put u zadnjih 5 mjeseci. Amusing Ourselves to Death, Neil Postman. Neil Postman ima još drugih knjiga, ova mu je najbolja, pisana 1985. Znači, puno prije sve ove moderne tehnologije, digitalne koju imamo, ali čovjek piše o TV kulturi. Kako se vjerojatno ću još puno više pričati o toj knjizi, jer baš svima se stalno tovarim i prepričavam knjigu i stalno citiram. Pravo aktuelno u naše vrijeme. Govori o tom kako smo prestali čitati između ostalog i kako smo se okrenuli više vizualnom načinu razmišljanja. Danas u ovoj kulturi mimova i tih hieroglifa sitnih kojim komuniciramo, pravo je lijepo vidjeti drugi pogled na to iz 1985. kad je govorio o televiziji. Uglavnom vjerovatno ću pričati o tom još. To je to što sam imao pokazati. Da ću sad prekinuti. Vi naći nešto drugo gledati. Ajde valja ovo sad pospremiti sve. Hvala, ja se nadam da ću se s vremena na vrijeme ovako opet javljati. Danas pao snijeg, nisam očekivao snijeg, jučer je bilo toplo. Nadam se da ću se opet javljati ovako, a nadam se da ću i snimati ozbiljna videa, pa montirati, pa postavljati. To je dugo trajno, to je napor. Pa eto, ne znam, to eto, za kraj. Da pozdravim u studiju i Hugu i Hugalinu. Hvala. Živite, čuvajte se. Sjedite u kući.